Et même tout vite aussi mi. Et pour l'établissement décision divine pour Minagba Wanjewe. Oh mais le pourquoi le commando si ton ko edo kaya nous mais. Allo commando si oje liquidé gbe homedindo EDD gbasa. Établissement décision divine gbasa dion wana moi le commando si ba vidéo bi. Allo commando si de teba roi de main ton dagbe. Allo commando si jidoton. Allo commando si e wana zan lo ba c'était dans zodo we. Allo commando si e azan lo ba moi si ba dae. Allo commando si tengbe jule we ya. E besi nambi 4900. Et neme liquidation même idée. Et 4900. Assez le point tout vite aussi. 4900 ouais non mais ouais de tout aussi mais de nous mais 4900. Et j'ai liquidé de payer remettre mais et j'ai vanzo. Et j'ai vanzo mais tout vite aussi mi wa so mi ton si mais fie mi kade de mais. Et neme et dehors tout vite aussi. Oh mais le quoi le commando si ton ko gagne nous dit pour établissement décision divine ou pas. C'est ton laisse du Anamwa le commando si ba rwede le bois so do chaju bois de sin pede enamblo sun do po chobna si hwa de tre do po. Allo commando si weton enamblo sun do po chobna si hwa de tre do po ayimo lo ko to vite aussi. Wa so to we si meme nabi o enkado 4900 no 4900 ko et na 4900. Mais donc pela Dieu est grand non po. Mais il dao non po to ayi ba poton. Tu veux le popoto à zaleton. Gidi kini kwendo juda ton. Alpha Omega Kiko na nyi ko yo mi ton do no leme. Mais dans ndo Dieu e be na nwe to bi ba sile po. Mais ko no ki pon e pon. De ilo do ko le pon. Alors pas-être Dieu ko le pon. Et non wa bon. Na we betode si gan do ko le pon jiro. Mais comment? Divie de vode ko so wa teji. De ilo nyi ko eto do Calvary. Adavo le ko do Calvary. Ni ama le ko do Calvary. Bon bon matina we ne. Etewe ilo do Calvary. Calvary we fie Jésus Christ ko wa zon le pote bo edo evo do satilogy. Jésus do evo. Fle we so hunda ina do plopo mi tonete. Bo wa do mede pepe de igbe jina do to bo gbe dai. Ina mo le blanu yi. Anyway, alors pas dit mais non ben nan do mi ton le do to egbe ma so gbe. Bibeli do na mi do e wo ichon do nyina wa e to ma ga mo dagbe. Na we beto no chon do nyina wa e ton do. Ene ba do nyina do de ya wa boze sedo. Me de ma nyu e do gona we. Ye kwa su e po e wa nyina lo. Ye po bi to e po e wa nyina lo. Ye po mo ton to e po no po bo wa nyina lo. De mi so wa e mi ze sedo to mi de le sin chechen. Bo do e mi ko de mi college amado e na mi content. Adawa do e ton. Ni amado eton na no contoto bon bo matina we amo we dey ado eton bo ale ko so e Calvary na do e po de bo de no kuma Dieu e gbere tomo we Dieu do si kan jo na do na we no bi manga do na we ku gamo do no kunte se de lo e to agbanji do tinvi on we zo na do si gamo ntowe ko ni aduro mo se de lo ho jan we iro numéro mi ton le ana mo se de lo to fide we pede aduro bo tinte 96 10 61 88. Ni a yuro ne bo ma sio jan we ana yuro he 96 34 18 38. Ni a yuro ne bo ma so wazon ana yuro he 96 75 66 17. Ni a yuro ne lo o si oko wa na we ana mo se de tuwe to fili we pe de a yuro de fi 18 tele mi na do na we wa na yi fi mo koton bo na ho to se re ko ji si kame fili pe de a tinte. Mais en zéwana we to fi mon coton le Jésus ni to na we to ni ko Jésus Christ na zati ton. Amen.
Ça va. ça. Ndezi kondo wa mi de la fond du wendo minyendo de mi wula loti ni kwasi de ko e ma ntende ka déposer dossier de se to godo ko jo mi joy ton ko bo iro mi bodo ma ndeme ndi pe na wa teacher donc de ka e do mo eyin aya je ni sin da ho de na mi wa nka ba to pon do to lo me de manyon de to me chiwai ando pla ni kwasi je poje don bona va bio au fies a découvert donc when la nante bon gododo ndi na mai do na nyina yi boye na ofi na njudo to me fiba bona yi bona pon de to lo mente to bona se wonde la bona bai wo ma se do bo e na do wa o ma ga gando projet mo ngoton bona hendo no me sa me manase pois mo demando bona me bo to me na me de ne den titolo do yido noi no pataki ni wa ni dia fondi nde manyina na beto na lusi ga yi tome yi nda bewe o te no nu do poto alo si do po me bo nle pode wa nle pode ejuro na lusi ga mba si mi we nya lo ke do jio igbonde me do na tempon na lusi ga mondo mi wa ite me din to na dagbe do jio igbonde na mi wula lo de mo ba si azande mo ba si azande ni ana do ojo ndo bona de to bona yi ni nu do po bo mi do bo me bo su ki alo de me e na vi bo mi na yi bo ipon o ma na de na do le ko wa ede bo kana ho de ti tembe o de lo wona na nu ku mo je nu go do nu bo e he son juro jio we to me na do demande le ko ma yin dagbe asinga mbai bona yi de ayi yi towe okay lo ai bloqué to dombo na doa go do so ale son azon to din ene le po mi na kan ko jure dagbe lagbe wa polo si kan de do ni do si kan dagbe na mi Jésus na zo gbo alo o se ho de mi do lewa okay merci mi lewa d'accord scapa parce mo no mo de do go ene lo we ndo no di jode jaji jogbe do go bo nyina de masia o numa yiro do nde bon nyina do de masia na do tedo megole me do na pais ma chimi selo e me do ndo do yiro do molo mi wa nyina do de abi mi basi le shiba di de ju e do no ki ami do ayi ma paro na zombo nde na njijo de na jo e ndo njijo lo ka jo e na he tu kla da ho plami awo fiesa daho ena he plami to peji zoni loji enne lo we zumbo avasedi jenu kontie na mi ndo singa pai we zumbo avase he do wa ya avase ka wa de polepo wa poto alo mi lo sutomo we kona ode bodo ni blapo na do singa ndu eji ni ka jo we zumbo jo e do kia ni mi wa setonu bo sinko eji bo gona ode igole kona jo e bonaton o ma ko gamo parce so go de mi do mais vous me voulez un dodo avasi semana vavi de cause avasi di natindo a equipa eyon toi do ode merci quelqu'un bo bien mais moi bo bien me faut d'accord ode ni mo su yesu na iko mi merci pasteur eyon to wesh igole kuna ndo kwa je ni tembi igole ka todo le po bi wa na jo na do dia mi lo me jo to le tawe na yema na sike do de no me ha bo na jo ma do ko nde pepe de da le gron na di de ton ha ko a fait ça de je to so a fait ça de me bio de me ana jo nde pepe de da le gron na di do mi to e ya jo ma do ko do ai gba ni ke bo me no mo ko to do je ga do o de to Jesus to jo ma do ko do ko de nde pepe de da le gron na di do mi to do mi to jo ma do ko do e ya ai gba ni ke bo me ai gba ni ke bo me mi do ka dai o ta me ya me de kana e ya me pe je ya de ko no ba se ya ko de e ya to ka di ai gba ni ke Amen. Bible go yami no.
Yeni bio nuku so leba. Ena so mo so mi ni. Esi ni na ho de na do jo ma nuku. Nu ta so mi lebo mi bio nuku so ye ya. Yeni yige to Jesus sin come. O da to Jesus sin come. Jo ma de ko mi wo de ni de do ta so mi. Jo ma de ko e ya ba e to ni ga e ya mi so ta e to Jesus sin come. Je mi nya e de ko to. O to mi gba e na to ba mi to na e to jo mi to na e to o to mi to na e to jo mi to e ya mi to na e jo mi to na e to Jesus sin come mi ho de ti. Ah, o de la na jo ma de ko to e ya be sin gbelo nuko yi ko do mo to Jesus sin come. O to ma de ko mi bi so mi se be so gbelo e ya nuko yi Jesus sin come mi ho de ti. Kena bindo kwa na joy ko se de bindo o to bindo kwa na joy mi yo pe na mi ko basina mi o to yo ga mi yo pe gigo we na ko to lo na ga o to gigo we na ko to lo na to Jesus sin come mi ho de te ah ko de mi le mi ma pe na de lo ko mi ko bio mi na ko mi se ro mi ko we mi yo pe ha mi le to Jesus sin come jo mi ho de lo bele so ge me to e ya do na mo ni che mo lo mi to Jesus sin come ta dagbe si mo ni che mo ji to iko Jesus le brando mi to na ni di mi mo to Jesus sin come o kron de mi je de o kron mi yi ko mi ko to Jesus sin come mo da wa cho mi ji to Jesus sin come to Jesus sin come mi ho de te amen. Ovi gbetoton dona no ewe na kuno ko dona ovi to ko mena we no mo e bodo wona we aron do mi no ma do tan e gberiyan ma wa jiro nu gbo we so ndo mo we kan se do mi le din da gun mi to me din de mi le ko mo turo de mi le ko mo ma si mi mo jali ji ko mo mi mo yon de ko mi no din mo no mi ada ta ide asi do me do de won ko ma do ya mi bo imbo do yen ko e ko anu kresa na kudo mo ebo ko do ya ma do ta glance ko to ma via mi ne pe a ko chebo glance ngo se o mi don le ko mi don le mi don le po pa tan yi gran bi même ma sigan wa ne pe za nu kon touch 5 do nkan touch bi je na ibo ni ti gbon le jan ah do ai la mi do pe le go ne bo e gbo de ma mo do ami ta to ngo na mi no do oh dia no yo na ga ela so okay iko mo ayo merci sir era on se mo mi ton on jan to le bezo mo do wa si an san ton de ko ah tito mi de ni wa so mi tito nte mo vi tito nte azan ton de gbonde ndo wen la we be lo ni la to bi wa mi bo ru do wen bleun amaga wa si o mi wa sikapa amaga wa si o mi tan lo wa se ye fere ba menu ajo mi dona bo ni yo bleun kan ni anu wa de e glowe ye ro kwa kare vi me ho de ndo lo wa jo mi do po bo ho mo yi njale tan lo wa jam pele ba mi ngo se ko bi ara mo me to endo yiro ya mi we so mo ndo yiro we to afon wi ba lo wa to de aba wi ba to de to di we inu ete
Amo papa to si no me se de dole. Ko le a je to me bi ora wo. No me se ni baba to jo dole. No to ndo yiro we ni ofie. No to ndo yiro we ni ajo no le do bo de do. Me na jo do na. Nju ani le ko gwa godo. Asise mi. Ale ko agodo. Bo na pe no ko no me se no le go. Bo na jira ira mo popo ko e ugbe. Ara jira fi le do. Bo na fo e bai. Ana fo no le bai. Gaji. Ana fo e bai na mi papata odi ogle lo wo so be pàtàkì nu e baba to no ba bo dun na mi ru da yin bon don dunu awa je ko pe ko bo wu gbe ra mi ana go agodo bo na fo no le bai na mi nu e tu no ira we ni Mesa simple de mbera te. Ndo mesa simple. Mesa ne ete mbojo wa bo mesa bo. Nyo Jesu Christ kele di wona to. Nyo ne lewe mi na mbe. Bo na mbe kono to me abi mi na mbe bo na do million eji. Ira to mi jaji. Ndo ho lo pe ma so gbe ko lo do jan we. Ne ma nde wa do ko gbene. E ma nde wa ko gbene. Ni do ogbele ton we de ogbele baba mi tinu baba che do ne le ton ne na mo do mi na kan ya de do ne bo. Me nu mesa mami won di no ene ni ke ho de bo mi di ka vi ga di e lo vi ete ku oko we lo we do ani wa pe ni ku ego ani wa pe ni ku ego mama na me so ni se ma no we ni se ma no e ma ni se lo we jo mi to we do jo ni ma yo chi ale ko pe ni nu eni ma nu eni de la we de ko ndo la we ko lo jani nindo ko le tu ni lo we ni nindo mi de su mi do ko mo ko to mi lo mi dai ma ja ya ma ja ba nindo ko ko dai ma ja ba ba do ba ba ama ja do la mi nko mo do la ho e me me ne le klo fiti mo do mi me bo le mi je no me se baba mi to do mi na ko fi na ko fi le la ko do mi na ko fi so mi na ko fi na ko do Como Martina papa? Aba mi no gradi. Hallelujah. Hallelujah. Mi o de nyando no me. Olo we no ete. Nde nyo le no mo. So awe de gbon. Ma mo ka je bi wa nyo no. Nando no me. Eto ya do mi ba dogo. Nda gwe ma. Nu ene nu ndi we bo nyon taun. Mi mo. Mama. Chérie. Papa. Nde jopo we nete mi yosun de mi do wula lo mi nyon condition de mi tinte. Mi nyon office sans encore de me bon mete. Donc, bo ene de su kana présenter de nde mi na ba pon we nete. Mi na super gene edo hiado. Mi na de adogo ene se. Je mi ton do pana mi lo mi ne yibo ijigba we ene mi na va wula o de voton na condition de me tinte. Ma gan dividi. Bo eno video office ça me Emma me modu o mi yosun le ma mi modu nde ma do yi bo vina va ya so me public donc mi dona cette vidéo internet bo na so me yi Emma do na yi public bo na do e je so yana do grave bo na yan e ja kan tan bo grave tin yana yan non de là na o vi mi ton do dugbe mi ton mi yosun mi mo tan do dugbe ton amo wo e so mo do mi ni ba ti to mo go ton Ni ja ko pon we do mi de mi ando gbe po wo lo wa yan do ko de ko lo do mi de nido ni mai ga de papa ko de yin dindin so we de gbon bo amodin so we de gbon mi wi alo bo yin na de ho lo mai ga de no people could do hear me no dantame sun we itana people do hear me no dantame sun we itana asima abi me mo we pe papa amo do gbo po lo wa yan do o ma de me eni o pe ma de me papa mi ku yen do je mi ton de se mi de je le blanc no de we le blanc no de ni no mi ve igbe na projet de do tena mi le wo zo mo ndo ko do ma gbeblo ni do mi ve igbe mi sa igbe na mi ni do mi igbe bo mi ni ko do ko na ba surprise da ro ko na mi ok mi no mi ba mo bientôt des projets et na marché donc ni décidé d'aller en aide ni lo mi la mi na no to fi bo ni na yo to me ba na ba 2 ans après 2 ans fi na la ko ba plan donc dès quand il commence surprise do en aide ko mi mi go bla mi aso sai don aro bo ba ok ni ko se wo de mi lo ba pege oh we go lo ah c'est bon
asidona litaina sweton nungba litaina mi Jesu dona we baga e ma ba Bible ba dido mi no ama ndi ama iba fi ndi mengo mi no ko bu ble mo wa jo de sum blado do no men no ama de mi no ko bladi e ko yido mo wa ma se ga me ma ti ma ya wi lo ba e te ma ga mi nde mi la su no ni mwana mi hokoro nyela kro onyo ne mwana kro eyo zande Todo lo que es lo mismo, agua a fondo, agua de ya. Es que no lo pa fondo, lo puedo ya. Y no no lo le son como tranquilo. Está sonando que así. ¿Cuál coche lo pongo? Ahora no tengo. De mirando ayo, emang ada plan dulu. Mereka sabar baik di dendam kami dukung. Ini aturan ayo ah. Emang tu buat. Mantu bukan kali. Mau langkah. Adam. Anak boleh. Olah. Olah sampai tu. Fide yesu papa ina dogo te bo jina so shi ene nge ko to na so shi ne bo waji ina adu ami do nyanya se to edu ami do nyanya se to bo ngon ka ti bo aje mele ponu to pin pon mi mele ponu pin pon mi do no tv no pon mi le bo de no ko se so ngwe mo nu ti mo ne mo ta be to bo ra do gbe ko ye to na ko e menyin ro ponu si ho e ya we ato ka ta be Doyo de wanyemo erudi dodo e mana paye ye yo la klono ti gbeno ti na no yo ye nu kume ni ma gbele do mi o me ni ma gbele do mi juro na mi ti gbele le ero ti bo juro na ko mi si chiro ko pili jo mele ma yo to ko e no timo si tu lo pop pili fin quoi e ma vea o de pepe we jai a wote we jai ni ago jai mo mi do fun fun me atan ji o e ja de na do fun fun ni le o pa ho ko nobody house today. Mele de yo si makwe. Yele yo si makwe. Na de si makwe ko rodi. Ai. Indo ko na no fie wa zo nyama klo. Ki klo ne wa ya. Ma ko ya rodi. Tata. Wa gbe. Menwe. No de mi wa. When you kwele nya ile no to giro. Adodi yan rob maki yan kwedi. Dada ni golagbe. Ìyàwó golagbe o jakada ko. Den vi sofo ọmọ agbojeku. Agbojeku mo savo. Ọmọ alágbẹ̀dẹ àjàrà. Ọmọ Bami Bayo, ọmọ agojojo wolu. Ìyàwó pípé. O jiro ko mo jiro. O tabe. Ìyàwó dagbe we yemlo mo nu ni afilo we cha me ni ete jijo. Ete ìjọba abajoro mi mo. Emo jijo we mo.
o fi je sun do po fi je sun me ho lo ndo mi yun gaji mi yun ma o ko ton e wa mi de o ko de e wa mi de we ndo te de baba ton ko lo ku mi yo baba ton lo ku godo ni nwa yiro e bo wa do ndo baba ton jodo lo le lo na we da basido ya de ndo ke mi to do mo ne po ni o ja me ko lo ku e to fi je si mi go pari ba so gbere gbegbo ko wo fi je si bo fi je azeyin kan do ra mi di Ero ate. no yin do ase e je fi da mo ase to ti bo me le pe to ka ti ro bidi adon do me de ya ro na ba se to ni na bo e ba se yin ko yin kan do tara mi e ba se yin ko yin kan do tara mi ta be o de mi bo do mi de lo ho lo po nja ni ho lo ni mo O Victor ya ro mboji. ga ji ni lo amodi nu gbin le lo se da lo mo da pe ne lo ilo yo yin ko to lo bible mama tara u lo se pe o te bi mo to wa bo do baba to si ni mesele do O Victor de aji. Adoni asi en do baba ton si o janji. Bo eken gbaga bo do adu aze. Ete pe gba do to me ado gbigbo ne. Ni ado gbigbo ne lo gbe ma to ja pan ko mu mese baba ton le ton lo le lo sise le wa sise lo we yidi o gbe gbi ne o ta lo me na e bo do ti da be lo bible mo la le me bo to sise pe ne lo jam fi ti o sise pe gbeso Sise. Iwe wa di roni. Se nbe lo ra se we te bi. Gbogbo baba to se ni mesele da. We ndo lo gbo. E ma be awo. Dawe ebi ogo ebi we da kaka e so abi o family cheme. Yawo yi bo jomi do. Na do mo na de pe pase ni. Wo e mo. Wo we. Ai, yawo pipe. Yawo pipe. Yaka dako. Ma bi eme we. Na bi so bo. Mi ba ka O ma bo je ku. Ibo yawo ni. No yawo le ni. Yawo ni e. Aso to jo le do ni. Bo e so di ro bi mi to ninu e ko. We yo ri gba ulu. Yawo de po mi de le diyan e. Yera se ta fo tabla. Mo lan to mo lan si sen gare. Bo ra di dedu. Yera di dedu. Yi. Era mo mi to funu ku me. Look at Timo. Gbado tawe mo bu dio video aloko na mi alopade pohun o video no boy to sin je boy bolo mo che yi pe yo so ati mo na ye tan e na mo mi do fun fun me ija na mo gbe lo ìwọ̀n jíde náà ibi kó tún àṣírí tí àdé àjìnà yìí ló bọ́ mọ̀ blabla àdé tẹ̀ ńlọ yìí ṣe nù wẹ̀ ńlọ pàṣẹ wẹ̀ ńlọ kẹlu. oyan jí mo rò gbèrè eyín tàm. ńlọ ní màjọ ni. eyín ro ema wẹ̀ gan jí mú jọ. yóò dùn àmọ́ yóò dùn àmì lọ́mọ lọ iná gbọ̀n gèlè tó sí apá máa mo rò gèlè lọ́mọ àgèlè ọ̀lẹ̀ bá an kà wégbè ìmọ̀ pàṣẹ yẹ tán gèlè méjì àyẹ̀rọ̀ bọ̀ tí gbẹ́tò lẹ́ ọmọ ẹ̀ náà mo sí ẹ̀ mo bò mo tẹ̀ ngó mo lọ́ ndù ye gleme ye no ene na do jo na we da de baba to ko ya to ko do ku lo wo e tun ado akun bido ko no meton bi me ho do ko ge lo de yin na we lo we akun do lo to ji bo bi aberu makan bo don we gboda lo mo ji dagun to wo me e te inde adu lo te ademi bo lo ti de glagla we ma na ya ti e ma na ru gwa de pepe bo ali le fi je da lo to ji e te yin lo gan yon lo e mi jale mo menu we meni boro
On vit des terres dans métier. Si papa, si papa, on donne, si papa, on donne, ni on doit non donner, baba eton do ya non. Et ben Jean, ah. On vit des dans métier. Madonna mi kondo. Yehon. Dewe hembi okwe mi tongwe. Mojo an ta yehon do kwe do mi tome. Na zimbru le kondo siganken. Yekwenonde kabi pasteur de mana kplo vito e do. Kwe gobozi ajime bo jaya tue. Je kwe gobozi ajime bo ja baba tue. Yekwenonde masigan kplo skaparo ni wazo mon koton. Bon anyway zon no mi osumi do kudo ton pon wan do mo lo. Ejo mi ni Jesu Christ na that ton lo se. Na we. Tell da lo aji. Te wa we jegbe. Hihon. Kin yon te hin wa. Toji program de o me na yen. Toji yan toji ti do mi. Toji alopate. Toji te ko ti ro igbaji fibo. Yo vole to Tochi, ouais bon, Tochi de baquet, et ça caca au dos de l'homme. Il s'accoupe de taille dans le quoi, il t'en bien dans oui. Bon, il mon caca est filé guillaume, voilà, il y a alors pas mais alors pas, Tochi alors pas ben dans le mené. Bon, voilà, ben à tari. Bon, de caca, bon, de chemin soit bien. Et des canons quoi, évidemment. Deux yam. Non, deux yam. Dia tu le gbado ka bo de ka ko afiche lo to yami fi de le fi bo ye de lo fi bo ye to grele fi do grele ko tu de to le do yami nu ka lo to le abi grele to lo mere to yami e na mo mi to pulu kuma ni de ka ko afiche Tavi amasiga mo ni e de la da lo di aji e ko da do aji to fi ko mi ko amasiga mo ni ma glo mo ndo e ma yin do labore do ma ko ti ma ye mi ne ado Jesu lo e fi lo yi Jesu lo fi o ka gara an de so fi eniyan na mo Jesu lo di bo ko ni na zonde donc je dois me là l'eau. T'avais. Il y a Bodji. Il te go. Jésus est là. Et au pico, il faut que je nous coume. Bon, nous ne pouvons pas dire que nous devons dire que c'est. Nous devons dire ton bon. Nous devons dire que Jésus est là. Dès au vimitoyi. Mais dès au temps, il y a des maçons qui ont kabi ho tone ma gan kun agun vide ma so gan kun azun wa to agun tone ma so gan kun do se hido dawi pe se ho ti vive i o me gbele mi o i don gbele ho me Jesu to na do manyo Jesu to e na do manyo ya do Nazareth ibe tre mu ye jite ni lo yin ya i o me gbele mi an yiro keke no yiro moto no do ni je mi mo Jesu lo ne mi ni mo Jesu ni do de kan to ko ne we ni ho me na gbele mi go do fo bo keke la gbe ason bo won to so gbe ason ma je Jesu to di ndo di rawe de kan ko afike bodo je to de kan ko afike e me mo gba i mi joro down me o tun jana chu oni ndo awe ni ejo mi osunu ki ale Jesu nye do udo Jesu ejo mi ki ale Jesu nye do udo Jesu ye to de ro nu kan go do play wa do mi di pa ma gan do fi de ya nye do udo Jesu ton e ma fi awe Jesu we lo ave nye ko yi eyon ouais t'avais ton moins ils ont dandy bois mon mido fidi ouais ton moins na ouais medena ici bokana e donhi bona do mi na jaya mi ton était ton ene lo bible te plon mi do mo ye we no ma ga plon vi agun vi do zehi dimbo bo jaya to ka vi jaba ba to toli we hotel utu e do etre wa su o ya ro melonya zeto eni man de tanane do ni jai o jo e don ka do na mi do nugbo to ayi hon eme mina tindo tukla sigba mi ni deji do mi le ko gba wa ayi hon eton tukla matin azonde wa ntema so to azonde na wa ba na dribo na do mo na scapa lo dinvie bona imo na do kan we ho lo bi e de ton yido e na do na mi tukla matin ma de deji na o me ko we wa yin bo so we de do ko jiwe o ton o me yeto wasuna fonu mo odonio etondari mon frigo hetinto Christ Jesu me papa si papa bonsoir hein c'est la poi nous me c'est la poi si papa qui allait nous c'est mana poi et c'est tout si papa il y a tout donc bon ça mon rôle de mon si papa si papa tondo meni tondo majamo tondo jaka dako David Sovon ọmọ agbojeku wa savo ọmọ alagbẹdẹ si papa ọmọ mo ene de do mi tele
autant ho ene gwa mimo ni do minamla mi ndi minamla mi ndo die mi ni mi do ngbalaga masu on do sin vie adum do don mamu sin vie o se o ton sin vie mais da non pa igba po sin vie mais si an lo me gbigba ho to ti sin vie e ko me jena huma ayo bien re ho do ya to re nugbo e ni ho do adia si papa ni ho do adia abi ama lo ta fe te olukon to yi ni do mimla we gbado yin do Jesu wa ite Jesu fi te ton to termino Jesu to lo we te no e wa to lo me fi te no fi un cambio du contato e tondi un cambio ro mo fi te Jesu to lo no aji e do gleme po mi le po un ze ye to ma ga do fi e de hiami gbegbe ji ma do hia wa gbado kaka bo mo lo yin mla Jesu ye ton lo si papa we te no anyu e fi te to e yeli jira li to lo mi lo tu ye lo de tre mo no po e ma do ato gbode jira yin bo ye no te nkan yin ton ye o fi yin ton on gbodo ya to de on gbodo ya to te ni ma abioto home gbodo ya to yiro do aseto do ahenwe ma gboda lo me utu si papa tafe mimo o de mi do kaka ifo dinle ndo po de no vivi na mi no ya che so home wa enete mo ndi na no do lalo god pona abi weseme de jodo pepepepe una ndo na mine ya che mi zetu mi do ma no hola na ya to ba ti te mando ko na mi bo jo me je to ko e zo mo mi le mi do mo mi te ti ma no me ilo nya mi do klewe ya gbogbo me nya mi mo do zawe ya gbagba za me e te na ngamba sido mo ma bo je mi si mi yo so mi pon ale gbeto de yin mi pon gbeto de yin pon azeka okanagba azego ogonagba asi da mo na mo on to jile o ni do yedo yi mo jawe ni do e na bo mo ndete ba nyina we ndi bo nyina do le po me we ndete o rene asi jawa ku do bodo e mi mo e do abosan e ya so pon do zan e tete ya meton me o na to ganu po zan meton ganu po zan meton e te jina ti ayiro ya to ra se to makava ojo ma fo ton do ko do jegbe afo ton ni do adusu we je no ko bo na sense ni da me bo je no ko na ise Jesu to lo do ari hu ya to e Jesu to lo gbodo kaka bo ari ja ya to e si papa Jesu to lo mo mi do funu kuma won ena mo mi do funu kuma kaka na do na we le ko wa wegbe wa si en do nde baba to dupo na we ji ti poji baba to si gu e yo na du tu kla do de akadema si papa wa ipo ba to si nu pere me ko egbe bo je ko klo de do apo me fle bo tu kora pa rupo ki aroko le o bo tu won to do nu eleji fle ni o ara mo nde jijo le po ma si papa iya te ba kan wa ni o ni iya te wa je we na mi bo ko bi oko me mo yo pekiti mo je fe to me hunu on yure e do mi lo ya to mande wa we ne yeso nu wa do de ti papa jo nu e do ana goje we ma e la lo uga e de ndu anu ko to do Jesu hia mi gbegbe ji ma do hia mi kambie nya je aje de kambie ro nga do hia mi e de ro pipo mi fo e ke la do ji de ro pipo mi fo bo beto de ye pe po fi dia mo mi ai ka ma mo mi nbi ogbe na mo nu se jere bo na chire ro fle bo zo ri e na ye na do na we nyama din kun bi ate le ka lo go don da o le la o do ran we ni ma le ko alamun kun bi ate de do mo ka do ni mo we na ka do no ni o ni do we ni u do na mi wa so ni tafe yi mi de àwọn na we lo te po mo ko do mo na tafe ti wa do bina de mo bi ba do die de o bi ba e ma fe mo ni la do we e ma la lo ni anya mi am lo me o aze gi do ji mi mo mo on to je bo ni jo ko ha bi pepe bo on to ji de mo mo lo pepe na e ya jo anje cheke ko e bo yesu na anje chanka bo ndi na ba die na nye na yesu de na ye ya no ndi bo na ba ye don yesu ko me ye no ba mo aspa me ye na de bo ni aspa me ele mata janda na ba de we kapa wa fonu ne o tabetui e wa mo mi to gleme ko do zingidi ko ye do kan kona we ye wa de to na nye ni de kan so kona we a wa to ya to irodo
et azeto bo mele po akwa gba ido kati do buto do me kante edo kono ya na we tejo kaka bo awa to ya to yiro do azeto kredi me ko Jesu Kristi e ma jero ni mo mezu mo do yesu nda ko na ko lo plemende bo ndo awude ndo di po gbe nje bo di ocho ko kwa fo kwa koko ko do mo wa pon ese fijante bo ta fe ti wa de mi ma bo e do ho le na mi de wa mi de e tu me ko le ko na mi me sun ka na glondo fo de le tonga parce ma gano fu bo do mi mi jale mi zami de kena mi nja fu bo wa ni o je fu bo na tu ho le na mi wa ese e ma do ho le Parce que pour les gens, mais si nous avons passé au dos de nous, pour fond pour dans le dos, sans pour aider caca, quoi dire, c'est un peu tombé pour jouer, il va tirer. Pour jouer, tout le monde y a bon, et ça il va tirer le mot. Pour dire, ouais, non, 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 non. Les sorties de populaire pour leur, nous sommes aussi, et jouer quand. Well, ma do ma mi de boa do bole le na. Ite ni kande jile mi do ko de yin do zo chiwe o eton eton. Parce ndo kande ji to parce que ko do de ton ko so ko ide di asande. Well so bon ndo kande ji to mo jo shiri e ton e wa ti te mi to gbe. Sir, ma do mi ko ndo. Eyo ide mi dodo. Shiba njo do je de mi te mi ni pa yi. Nous avons un peu de nous avons des boulets dans le bon, on a mon libre en fait de nous des boulets, nous avons Shiva, Bible donne une angeli, c'est vous donner, non Dieu a das un angeli et on entend les bas sont comme Dieu a da, bon, on voit nous et chrétiens et nous nanye mando kande jide ko ido ade so bro mando kande jide so jiro le jiro ah parce ndo kande jide parce ndo kande jide ma ko e mando vode yelo so ezika bo so zego bonyo de pento awele me na Carrefour hi wo Carrefour de we nyimbo e bia ususu town yemlo do time bo so le ko agodo yemlo do ta e me bo so le ko agodo wo jo adona chodo e tite be do Carrefour ene watch ni ma so do ko su de ko ka so do ko na c'est sur les balles bon passé también après votre raison votre Père qui est dans le ciel il donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Ouais, nous calme. Ah, nous calme. Ah, ouais, nous calme. Ete wa na we lot. Ete mbo wa na we lot. Ete gbogbo ka do Jésù Kristi. Go hemo. Ya hoso ego. Na we na maka na mi gboja. Ngbo fi u jawe. Àwọn Jésù Kristi na nwi awa ne. Jésù Kristi, e na nwi awa ne.
c'est où ton? Ah, si c'est un gâteau, ah, et puis vite en Noël, tu vois. Nja non ba se no. Mi do mi se. Na jo do. Do ma lo tan su pa le bra le. E mama mi wa mi do mi wa kon. E te ka zo lo ma wa mi se. Na me che ma ya ho me le ya do na mo zo mo ma wa mi se. O me la ko wa zo lo ma sin ju e mi to ngbe. Abi nde voto fini. O mi to de wo. Me do de ko me do ule mi wa zo mo mi na lo ma ja mi sa. Mi mo lo ju e do na mi do mi ni betu kla mi to le po wa agbon lokun. Emi na zro mi ona so na mi gboje jiwe ro mi ni wa mi o de ko do agbon mi o yi se ma bo nyon ko lo bo e ma mi le dinwe na do ko me wezo ni mi le mo do na me yo le na do ko me ma ga so wo mi na jo Kristi do ne ma di ke na ayi mo wa ko mi blo na jiwe do mi tin ko mi ko nde ma si ga ja go do mi ko me ni azi wa Kristi de bona ho de na jiwe o ku no le wa to wa mi bo jiwe na mo do vive ne to ko to mi amocha mi jo Kristi do bo nu pe vi na zo mi na do egbe di manje amisa o so di manje amisa ye do mi ni ma ba e mo bro na ayi won na wa ko mi na ju do na mi do ni mi nu emi me emi na tin ko mi po mi mo lo ni mi ka jo wo lo do o ko do ayi won ma ja na mi le ko do eto ayi won na wa ko mi ju e ma ndi ke bo na mo na mi do ji Yesu sin ka o di mo ko o so to ji Yesu sin ka mo do ko do mi do ndo mi se mi su mi se mi daga mi wa go so mi to na lo mi to me na mi tin ko ko na mi to ji Yesu sin ka mi gwa so ro so da mi confide ko ko le te na ji jo Yesu ko mi tin to e to ji Yesu sin ka o ko go le ra fo fo de yi do e la ni go do e me to ji Yesu sin ka to ji Yesu sin ka mi go le ti merci se o de merci se ba be ni merci ka je na do no pa tu es là, on aura bien sous les deux. On est là, dormir là. Et là, c'est. Et là, Dieu est là, on va s'en aller à tout. Et là, et Dieu est là. Chérie, chérie. Papa, tu es là quand même. Non, demain. Mais quand? No. Si de ilo mi se do bodo mawa. Ma je filo ah. Ma je biro me ponya. De yo do no tenchi me ma fi ma ton de ma to ah. Ite wa jo e me mi lo so ilo mi bodo mawa ya. E do no que nya bete mi la yin zo mi le bi do bo de ma ga bon ga bo wa yin za fo ti do biro mi da ma no. Ite do ma di wa wo ma. E do gbede ni ah o su pon le patron. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant, je m'attends à ce que je me fasse un way. Pose une idée de maton, bureau, mais tombe. Yanyami. Et ma yémine. Ama mandiamo. Et mandiamo. Na wewe wewe. Ya tu wewe. Ya tu. Wewe bazo ene la kuwa. Amo azene. Ena mwendo ko mene gberopo. Nde dwe ne bodo gigo de jine. No na mwendo ko mene gberopo. Iyami do. Iyami le to bo anu wa do mi. Den do ami do mu ku dro mo ya mi to na mlo me mo to inya mi amlo me na mi do nye yiro mi ya mi to ra se to bodin iya mi le to bo nu wa do mi azun lo gbe din yo e number 6 o mi na mo azun le Number 3 wo to won nasi wo to won amo na we ne ena do kula mu de de ma e ma de ma di do ma vo ena do kula mu mi yo lejo mi bi o me boze ndu de se ba ko ge Aki ya we Joan ton titan, ta titan. A foi ton tian we. Lo je tian ton. Tian do je tian. Shiba e mi ula to zone zinto hiho me. Ile wa to hiho mendo mitindo kondo popo minozo po. Ohun Jesu Kristi ovie tonton sokro mi son inando le pome. Eyi mi ule dodo mi matindo inando mi klo mi de nugbo de ma sorting to mi megba. Te dodo plein. Anyway to do ki amini me le zone to. Izin vume. Bo ado mi do zone zindo ki home. E ma do kondo popo lu epo. Amo.
modo plowe e ma si gan tindo no kun dagbe to ale de peji de to bi bon no kun dagbe de mati to fi de pepe ko won so do na mi tagban wi awe afo eton wi aton ewo me de pepe de chondo jina wa eton e mo gan mo dagbe to alo de pepe me shiba me de pepe de igbe to mo gbe da yi wo na mo le gba mo shi wezo mi don te kon bona di dora mi di bona pai nando on dans ces sons alors pour cela les tomber mais c'est dans la main pasteur scapa Matindo ndi boindo mkache no nando mtoto mawa nando de ba sunyelo lo wa nando la bozula mo asikede sun malo foye mito mawa no ma chilewa kaka mamba hivi podo mambo di gasi chinavo basi ni mo kotonde ni kwasi je bona kondo kwa mito wala ko ni mo kotonde ma lu foye mito nando sufifi ile mezuzo jenele donc mandie la de mais do kolo kolo aso ya falabo mais ndo ndo ngwa nando de bo chondo ena ni mo kotonde ma Martin. Bem, mesmo ele lo ezumbo ndo yiro mi. Si ba yi se, detro mi sin we 29 e do hode na mi. E do ko ro ju mi tonton e. Achiri o le poto. De mi de ya mi le. Ko e mi ton. Ko do fi mi ton e to ko de ti we lo. Ko ku mi ton. Ina de achiri le ko de ti do nglo. Ko do de ko de achiri ko ge ba. Yesu ni lo. Pastor, ela mulila do amisabai do sanda de tindo anako. Naso na wacha. Ema lole. Merci. Naso mo mele. Allez, d'accord. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Autant ton Dieu, ton Baba ton ko Jésus Christ Nazareth ton mi ulewe juwe de nyi wana mi boso do vi de ton lo kwa kan do kan me yiro nyi ko ton lo Jésus Christ Nazareth ton lo wanye ne ko akwe bo beto din tre kan je mi de kaka je dinvi autant mi do eno we ho le tin jawe abi ne do to kla de tin jawe mi no wa no ko mi le juwe be no ton no gbo meme sunu he skapa okuno we ho he lo e budo do mi mo mi ma so ni termina wa termina do mi ko so kan no susu bio shigba gborodo le ma tomba nyu do si o le potito mi le ju egbon si an lo me mi so pe ko si gan de atiri ko nu bi bele ko to je gbangba etewe gbezen to me okuno bi de pe de to yi mi le we ju ewe de no kun so nu eti to mu nglo lenu e no mo we okuno mi to bi bio azizo me de masigan chon bi ko gbede okuno nto de oro nu eti to mu nglo baba mi de to je gbangba bo na o gbe to sinu ko yi nu na to sinu ko yi tada gbe to okuno na nu to jijo e ma bu awu to so de me na bio de me juwe ewe mi wa le blanbo bo do atiri lo hier nu bi be nu to jijo na mi do atiri onu le gboton mi ton e gboton bi mi ton ko le mi de ya mi le we mi ton ma e lo mo okuno mi ton e nu le ko ma ete mi so do pe kon fi de bole e ya okuno mi di atiri lo le ton atiri bi bele
okuno na asie ton ya kabine wo lo su okuno awade peji di mi so kan bo okuno e me no so eji jiwo ye we no bi be no e so wa o ya son to we kabi son no we awon eji ko me ko kabi nu de pepe nu kun bi ya de pepe nu e lu nu e ton ya abi nu ya lo yo so ton don ya ji o e bi so mi tu wa jire lo baba duro mi tu wa jire lo na mi le we jiwo ye we ali de bo de ma tin to we gro na no si gan hun me okuno adabo o Jésù Kristi Nazareti tono o eso mo mi lo mi wade to mi ni be ma gbo je mi ton e ku wa to alo mi ton me ne mi le to kla mi ton je otu mi ma ti to tu kla le sigba mi le mi lo tu kla mi ton e ku pata je anyway so wa no mi ton to mo we ku e ke scapa ton dali okuno mi fo chite na logo okuno mi fo chite na logo to bi gbo mi ko to agbasa me na gigo ndo so mi le ju e gbo ton ndo pe na mi lo mi ko basi gigo na ni mi ton to Jésù sì ní come potete. Amen. Alleluia. Jésù pè ní lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo sí Dambasi. Bodo Odeko. Nous sommes mon pasteur Daoudi. Nous sommes là, il a reçu. Bodo Odeko, l'aloe. Je n'ai pas de l'air pour pas d'attendre papa. Qui commence à Dieu au temps pour nous protéger. Bonsoir. Si de faire ma voix. Claro, esto a domingo bon boite. Esa ni que tama ya msa bo. Eba ni ga bon ya msa bo adi. Mi ko afọpa afọpa tun de ma te nga to lo. Mi ko ise lo mi to le. Mi ko ma. Esa ma bibeli alo me. Mo nya dia chumeka. O chumeka ta fọpa nu we. We nya ma ku we. Nya ma ku we. Merci à toi. Merci à toi. Jésus bien à vous. Mi da so go ila mi da mambo to mi so za mi to go iba. Kade mi do na ho lon ko wa ho de. Mi da mi to so go lo mi da mi to so go ila. Vision to de mi wa mi do na mi o do ya. Agbele wo me. Mi o do ya mi so mi da mi to so go mo ko da wo me. Ko do mi te lo mi ni se mo da ma da go mba ko la mi da. Vision to de mi o mi do na mi lo. Nko mo la nko mo vision to. Dem ba mi da mi to so go. Dem dagbo mi na. Mi da mi mo da go wa ko ga igba mi se. Vision to de mi o mi ko to vision to mi ko to ya mi. Na mo wa na mi ni ko de to po mi do na mi lo mi ko wa mi wo de o. E je fante je ma le ko. Ko wa mi ko de to po mi ba igba. Mi ba igba ba. Amayo mi. Da mi. Amanga ke oje. Amayo tro point mi. Bono tru nu mo ka so tru ko mo do wa ni ple. Ai mo mi.